Malien an ka foli ani tawni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye a y'a bisimila ka émission préférée sanfɛ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ni Boubou Diawara n'ale ye association des médias sociaux du Mali o président bi chaque lundi et jeudi an bɛ sigi ni émission kelen sanfɛ ka jamana kunnafoni jɛlenw ta ka na n'a ye k'a fɔ fasodenw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo min na k'u to u sigiyɔrɔ la n'i ta o ye émission ye mi révélation baw b'a kɔnɔ an b'a wele ka fɔ les grandes révélations de Boubou Diawara bi ta révélation fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ nka sani n ka se Boubou fan fɛ n bɛ foli tanuni a lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli di an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen ma Bama Dramera Prodigaran PDG ba an ka foli b'a ye agent de voyage Al Omora mɔgɔw an ka foli b'u ye ani boisson énergétique Iber an yɛrɛ bɛna min sera ka se ka énergie sɔrɔ ka doni baara kɔnɔ fo ka se Musar Douceur maaw ma a bɛ ka solar mɔgɔw an ka foli b'u ye panneau lampadaire batterie ni aw mago b'o la panneau ɲanama batterie ɲanama ni lampadaire ɲanama k'aw ka yɔrɔ lumière fanga bonya ka tila ka aw ka lumière fana ka panneau ɲanama sɔrɔ k'u dɛmɛ ala ta kɔfɛ aw bɛ se ka aw jigi da entreprise ABK solar maaw kan 79 11 73 16 an ka sirifuke sek Serif Tiami Aydara kabako furatigi a ka foli bɛ yan a bɛ déplacement na sisan nka hali bi a ka fura bɛ ka fɛɛrɛ kɔfɛ ni maa min mago bɛ sirifuke ka kabako fura in na a bɛ se ka weleli kɛ 78 78 03 03 n'a ye weleli kɛ nin na ani a ka maaw a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ aw ye a ka connecté émission a ka commenter ka partager ka tila ka a aimer commentaire la a bɛ se ka awa kɛrɛ bila commentaire la a ye sigi sɔnni an bɛ segin ka na don an ka émission kɔnɔ ka thème présenter ka sɔrɔ ka a daminɛ o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajiw ka mara kɔnɔ i balo kun ye mun ye i na kun ye mun ye école karamɔgɔ o ye mɔgɔ min a kan ka bonya jamana kɔnɔ dalen bɛ ko kelen min na o ye ala ye kelen ye siga t'a la n dalen b'o la ala ye maa min ci ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye alakira ye sallallahu alayhi wa sallam fɛn o fɛn diɲɛna n'a gɛlɛyara ni sigi ka kuma sɛbɛ nana an dalen b'a la k'o bi nɔgɔya an ka bɛn de ye duniya dibaraso ye solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an bɛ to ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma an tɛ se ka se Malien a y'a bisimila a ka émission préférée sanfɛ foli tanuni an b'a di son excellence colonel Assimi Goïta Risikana an bɛ min wele ko Achucha k'a fɔ a ye ko émission kɔnɔ a folen don a bonyalen don émission kɔnɔ ka sabu kɛ a ka faso kanu awa n'a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ye faso in kɔnɔ bi grande révélation kana kan bi émission espace de vérité kɔnɔ an bɛ an da dɔn thème 4 ɲɔgɔnna la thème min nafa ka bon kosɛbɛ révélation baw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ an y'a fɔ ni plateau kelen sanfɛ yan ko émission mana daminɛ cɛkɔrɔbaw b'u ka baara bila musokɔrɔbaw b'u ka baara bila zaviya kɔnɔ misiriw kɔnɔ église kɔnɔ u bɛ sigi u bɛ an lamɛn denmisɛnninw ni kodɔnnaw bɛ an lamɛn ko kuma dɔw bɛ yen olu bɛnnen tɛ anw da kɛnɛ in kan yan an sigilen tɛ yan bezi ɲinina an b'a dɔn bezi bɛ sira min kan mɛ an tɛ bezi ɲinina an sigilen bɛ yan fasojɔ kana de kan an ye mercenaires ninnu ka kuma fɔ plateau kelen sanfɛ a cayara même fasodenw dɔw tun y'a essayer k'u bɛ fɛn banaliser togo dɔ la nka ala ye tiɲɛ dɛmɛ jamana maaw u ye a ko tɛntɛn ka a dɔn k'a fɔ kumakan min fɔra ni maa ninnu ka ko la o de tiɲɛ les 49 mercenaires ivoiriens ont été placés sous mandat de dépôt ivoiriens ka mercenaires 49 min nana yan ko tɛgɛ dar'u kan ka tila ka u bila sous mandat de dépôt kɔrɔ k'a fɔ sisan kɔni kɛ u bɛ kaso kɔnɔ sisan Alassane Tongo ko san délai mais n'a ma kɛ cogo da an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ 1000 jours la yan f'a ka délai kɛ ka tɛgɛ fila d'a kun n'a m'o kɛ a n'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a so de bɛ Mali kɔnɔ an da dɔ la an ka thème fɔlɔ la an ka thème filanan Macky Sall ale bɛ Bamako bi a ko a ka ni voyage kɔnɔna la ko n'a bɔra Mali la k'a ka taa Tchad n'a bɔra Tchad k'a ka taa Gabon o ye voyage
u ka ɲɔgɔn ye visite de don min b'a sanfɛ a bɛ ka da mɔgɔ de la mais min b'a duguma anw b'a dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ ci de la a bɛ maa min ka ci la an n'an da dɔ la ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye o la n'o bɔra ye an balima minnu bɛ Gao kunu u ye manifestation ba kɛ Gao ville la a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka ultimatum di force Barkhane ma k'u ka bɔ Gao kɔnɔ alhamdulillah bi Fransi awa au chef d'état-major de l'armée a ye communiqué min kɔnɔna la ko bi n'o ye uti kalo tile 15 ye san 2022 ko bɛ na kɛ don ye don min kɔnɔna la san 9 kɔfɛ olu bɔra Mali kɔnɔ an kɔni y'a ye 9 ans de présence de force Barkhane a ma kɛ foyi ye Mali bolo ni échec tɛ a ma se ka foyi dilan Mali kɔnɔ o kɔni u ye Mali bila bi an da dɔn o la ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye an bɛɛ lajɛlen ko k'a fɔ MINUSMA ka taa ko MINUSMA tɛ jɔda yan ala ye tiɲɛ dɔ fana bange bi ko MINUSMA ka casque bleu dɔ ko Nigérien dɔ ko tun minɛna awa Kayi kɔnɔna la k'a tun b'a fɛ awa ko ka bombe placer yɔrɔ dɔ la an da dɔn o fana la nin bɛɛ lajɛlen révélation baw bɛ bɔ maa min da bi o ye Boumabel Diawara ye les grandes révélations de Boubou an b'a fɔ aw ye a y'a bisimila émission a y'a commenter k'a partager ka tila ka aimer commentaire la a bɛ cœur bila a b'a to émission a bɛ stabiliser a y'a bisimila Boubou i ni ɲantuma Kali somɔgɔw bɛ di n bɛ foli d'i ma foli jumɛn de b'i bolo kala se maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni Mali kɔ kan ni mɔgɔw ma la ka vɛsi ne min ye e don vɛsi don ne ka vɛsi bɛ ka caya ne ta nin ko in ko dɔ bɛ nin ko kɔrɔ o yɔrɔ to ye kanu ɲɛɲini non nin dossier bɛ taa pôle économique la parce que ne bɛ nin ko la cogo min MINUSMA ka présence non o ɲa dɔn ne ka nɔgɔn n'o ye Gani n bɛ foli lase an lajɛbaa bɛɛ ma diaspora malienne a ka foli belebele bɛ yan fans club Boumabel Diawara B Mariko ale ni général Cissé ka foli bɛ yan Mamadou Diawara a bɛ partage la président ba MCA Dalla la parking tigi don a bɛ yan Amina Sidibe a bɔra Makan kana a bɛ dugawu la nin wagati kofɔli kɔnɔ o kuma na fɛn min ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ foli lase bɛɛ ma Dante k'a fɔ États-Unis gɛlɛya kun n ye kelen ka an ka problème nin na Dante États-Unis ale ni Yaraba tiɲɛ la k'o fara n dɛmɛbaga tɔw kan an bɛ foli lase u ma Gandi Dante foli min na ayi u ye n dɛmɛ non c'est des activistes comme nous activistes de o tiɲɛ fɔ dɛ Gari non an bɛ espace de vérité kana de ka tiɲɛ fɔ a ye dɛ espace de vérité foyi ma di tɛmɛni wala dɛ non mais kana ɲinɛ ka Touré ka foli kɛ procureur Touré bɔra Makan ka na a ka dugawu k'a ɲɛ hali bi an mago b'a ka dugawu la an ka fan don avance alhamdulillah an ka fan don bon bɛɛ b'a kɛ bon ale tɛ kɛrɛ bila quoi so n'a ye kɛrɛ bila ne b'a fɔ a ka kɛrɛ bila ou bien an ka bloquer a ka kɛrɛ bila voilà n'a ma kɛrɛ bila an ka bloquer Gani parce que nin ka to k'i suit sɔn mɔgɔ tɛ ko bɔ fan dɔn b'an lajɛ o na an ka to an ka lajɛ fɛn fɛn ye Touré an ka bɛɛ bloquer ka jigin non non kɛra an ka page lankolon bɛ to dɛ mɔgɔ fila k'i lajɛ o ma fisa mɔgɔ duuru la min ka Gani Boubou an bɛ procureur Touré fɔ an y'o de fɔ n ko émission mina daminɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw kodɔnnaw ma ala faamuyalen don jamana kanubagaw u b'u ka baara de bila ka sigi ka an lajɛ u b'a bila jigiya min jumɛn de kama o tɛ jigiya wɛrɛ ye k'a fɔ ko ni an sigira an bɛ tiɲɛ fɔ fasodenw ye an bɛ kunnafoni di fasodenw ma kɛlɛ min ni an b'a kana kan an bɛ fasoko kɛlɛ de la an tɛ mako kɛlɛ la Boubou an y'a mɛn k'a fɔ 49 mercenaires ivoiriens k'u placera sous mandat de dépôt u b'a ka d'an ye ka se ka dɔ fɔ jamana kɔnɔdenw ye mɔgɔw hakili cawulen don kosɛbɛ même dɔw tun y'a essayer ka ko in banaliser mais jamana marabagaw ko an ye min fɔ ko de tiɲɛ mercenaires don Gani ni subaw ka gase ka di a bɛ dugu min na jama de bɛ yen siga t'a la ni jama caman nɔ ne yɛrɛ dun bi ala ye Alassane ka malo da kɛnɛ kan tuguni wayi cɛkɔrɔba sɛgɛnna billahi n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna n'i y'i ban i yɛrɛ la i b'i tunu i t'i yɛrɛ ye siga t'o la Alassane yɛrɛ discours kalan ka min fɔ kuma kɛra ten de ko il faut ko ONU de ka transparence kɛ nin ko la ONU kumana o tiɲɛ dara kɛnɛ kan ayi ONU tilara a ye Aïdara ale ni o kumana fɛn bɛ Jean Zerbo olu ye delili kɛ Assimi Goïta y'a mɛn l'association ye delili kɛ Assimi Goïta y'a mɛn MINUSMA ɲɛmɔgɔ nin tɔgɔ ye di ko Anadif o ye delili kɛ Assimi Goïta y'a mɛn Gani depuis Modibo Kone bilala don min na délégation ɲɛma ka taa Togo Ivoirien kumara Modibo Kone kumara mɔgɔ min kun chargé de facilitateur a y'a bolo fila d'a kun na ka wuli ka taa Gani a ma se ka kuma kɔfɛ a ko nin ko in bɛnnen bɛ Alassane yɛrɛ ni Assimi ka ɲɔgɔn ye k'a ko bɛnnen tɛ dɔ la Alassane yɛrɛ ni Assimi ka ɲɔgɔn ye mais deli bɛɛ kɛra Assimi ye 3 conditions de fɔ jumɛn ani jumɛn a tɛ bɔ o kan dɛ o jumɛn fɔlɔ ye min ye Alassane k'a dɔn k'a ye fili kɛ k'a ye tiɲɛni kɛ k'a tɛgɛ fila da kɔ ka yafa deli k'a
tiɲɛni kɛ Alassane k'a dɔn k'a fɔ ko ni kɔnɛ san 1000 sanfɛ a kolo bɛ jɛ duguma di Alassane ka dɔn k'a ye farafin di siga t'o la ka yɛrɛ bila tubabu baara la tubabu ma fɛn k'i la e ni Ala cɛ Côte-d'Ivoire dugu dumanba in kakao bɛ yen yiri bɛ yen yiri ɲɛji bɛ yen i ti miiri diɲɛ tɛ fɛn sugu si ma mun tɛ Côte-d'Ivoire a bɛɛ ye français ka entreprise ni normalement yɛrɛ Ivoire yɛrɛ kan ka kɛ petit Ivoire kan ka kɛ est-ce que b'a kalama États-Unis d'Afrique de Ivoire normalement n'i ye président ɲuman bila a kunna balo bɛ fɛn dugu in ta k'a da dugu in kɔni cɛ ka ɲi tɛ mɛ kɔngɔ bɛ dugumɔgɔw la Allahu akbar i sera nin bɛɛ ma ni Alassane kelen de tun bɛ Mali embargo kɔfɛ ko ka tiɲɛ bange ko ka tiɲɛ ɲini wallahi Ala tɛ makɔrɔ ka dugawu kɛ fu ye Ala tɛ Mali musobɔ ka dugawu kɛ fu ye gani hali ni mɔgɔ fila ɲɔgɔn fo n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ misiri ko Ala ka jamana sumaya wallahi o sumaya baliya jamana den mɔgɔ la Ala b'i lebu amo kana de kan bi Alassane lebura gani an nana mun ye u ye mɔgɔ 49 in ta k'a bila pour que ka bolo kan police judiciaire ka bolo kan a y'u sɛgɛsɛgɛ k'u sɛgɛsɛgɛ mercenaire jaman farin o jaman farin ma jaman farin olu yɛrɛ bɛ ko la k'u t'a dɔn ko komi yɛrɛ dɔn k'olu kɔni donna na ko olu b'u bɔ yɔrɔ de ɲini Ala kama n'olu don dibila tiɲɛna gani bɛna min ɲɛfina ni commando infantile ninnu k'a tiɲɛ Mali donso kan ka fo Mali dɔnnibaaw kan ka fo ne m'a fɛn na ko mɔgɔ kelen tɛ ye wa non i ko 50 de nana ko mais ko kelen ko ne m'a fɛn ko kelen tɛ ye wa bubu kelen ka ɲini koyi wallahi Gandi n bɛ ka mun ɲɛfina kelen i b'i si ni si jamana kɛ i tɛ kelen ye a banna o Roch-Marc Kabore de bɛ yafa dɔrɔn bidulayi ninnu de bɛ yaala dugu ni dugu ni ma sɔn tubabuw ta ma yɔrɔ ma dɔrɔn kuma coup d'état bɛ k'i la bon nin ye farafinna coup d'état ko nɔgɔyalen de ye dugu wɛrɛ bolo barika bɛ jamana na dɛ o ye dugumɔgɔw yɛrɛ ka coup d'état de ye sinon tubabu coup d'état t'u nin y'a bannen de ça c'est fini pour que y'u placer sous mandat de dépôt k'a sɛbɛn rouge la ko pour atteinte à la sûreté de l'État k'a ta n'u ye o kɔrɔ i jamana ka basigi n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya n'a ka sankɔrɔta n'a ka jidi n'a ka kunnawolo k'i y'a dafiri cɛ bubu o gɛlɛyara dɛ tentative ko k'a fɔ k'i b'a dafiri ko Ala y'i dɛsɛ buguruji la procureur y'a sɛbɛn ta de procureur ani ko in ɲini hadamadenya sira fɛ Alassane ma sɔn k'a ɲini bonya sira fɛ Alassane ma sɔn Alassane bolo k'a fɔ ko tubabu billahi Alassane y'a dɔn bi de ko France tɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye a kun bolo ko tubabu bɛna discours de ye k'a ka kuma sankɔrɔta k'a fɔ k'olu ka mɔgɔ don tubabu y'u fori ka bɔ a kɔrɔ mais a ka sans délai ko in kɛra cogo di bubu n ka tun ko sans délai Asimi bɛ yɔrɔ min na ko bi n'i ye mɔgɔ ninnu bilatɔ ye fo ni Alassane yɛrɛ falenna mɔgɔ ninnu na kana ma la Alassane yɛrɛ bɛ minɛ an bɛ mɔgɔ 49 in bila si foyi t'a la Gandi cɛkɔrɔba ko Gandi ɲininkali fila de kɛra k'u nana mun na ko mun y'u se Mali la u nana mun na sɔrɔsi kɛ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ o ka dɛsɛ ka saki d'a kɔ la ka marifa bila kɔnɔ fo ka avion ka sɔrɔsi ka marifa ta o ye manamana kɛlɛ o tɛ manamana kɛlɛ mɔgɔw b'a bila u kunna ko arme in kun ye 49 militaire ta de o tɛ dɛ arme ka ca ni 49 militaire sigiyɔrɔma 7 ye min tun na bɛn ka na c'est pas parce que ko il y a 49 mercenaires présumés il y a 49 armes o tɛ dɛ mɔgɔ de bɛ ninnu kɔfɛ il y a quand même une quantité d'armes énorme donc nous bɛ se ka na de ka na mɔgɔ wɛrɛ servi alors ko ye ko 49 militaires kuma marifa minnu yera nin ye avion kelen fa marifa de don Gandi fo Nations Unies yɛrɛ ko ni marifa ninnu Nations Unies ko ale yɛrɛ n'a ka fɛn o fɛn k'ale yɛrɛ tɛ sɔn abada ale ka baara kɛ ni marifa ye Gandi suti falen don ka avion fa ale sigiyɔrɔ tɛ fan bɛɛ mɔgɔ 49 dɔrɔn mɔgɔ 49 ka arme e ni Ala cɛ avion fila mɔgɔ 49 ka arme tali avion kelen ka minɛn ta mɔgɔ minnu bɛ ka na deli la ko ayi ni aw yɛrɛ to ni nana ni Asimi kuma de fɛ tɛ kuma bilen sadi i bɛ Nations Unies yɛrɛ ye jɔn ala fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko fili bɛ baara la k'ale ale yɛrɛ ka baara kɔnɔ ko fili b'a la bubu dɔw ni barika de b'a mais Ala de y'a kɛ san 9 jatelu si tɛ Mali la san 9 jajadi tɛ Mali la san 9 diɲɛ bɛ ka jɛ ka Mali ci san 9 contre fu bɛ ka signé e n'Ala kuma Asimi da anw ma an tun bɛ nin kɛ cogo di sa Gandi n ko Ala b'an fɛ de sa ka bɔ cɛncɛn fɔ kan dɔrɔn ka bɔ cɛncɛn fɔ kan ka na jamana bɔ bolo la e k'i miiri ni contrat kuntan an bɛ min fɔ Asimi ye wallahi san kelen yanni i bɛ ka fatu papier fɛn fɛn signé na Asimi k'a bɛɛ vérifier ayi i bɛ ka fanga a b'a daminɛ i bɛ ka fanga dilan ka na ko san kelen yanni a ka fatu o ka surun a ka jigin a ka taa kɔfɛ a ka taa kɔfɛ Gandi u k'a lajɛ dɛ kɛrɛfɛmɔgɔ ninnu k'u bɛɛ ɲini kɛrɛfɛmɔgɔ jumɛn mɔgɔ tun b'a kɛrɛfɛ mɔgɔ ninnu kumara o
Alassane sarana min ye o de y'a to le président de la société civile ivoirienne a nalen Mali la visite gansan na cɛ seginna Alassane ye cɛ minɛ k'o ye mun de fɔ an ka faamaw ye cɛ siran cɛ nana bɔ yan cɛ bɔra yan dɔrɔn est ce que b'a kalama cɛ seginna ka taa u ye cɛ minɛ k'an ye u ye cɛ interpellé ko wa k'o ye mun de fɔ tellement que siran Alassane Ouattara y'a dɔn k'a fɔ ko Ala ko dan bɛ ko bɛɛ la diɲɛnatigɛ la bo woni non kuma Alassane mago bɛ sa dɛ o kumara olu kumara ka ban o banna an ni 49 tɛ koyi 7 min donna an b'o de ɲini sisan wolonwula jumɛn premier détachement, détachement 3e, 4e, 5e, on est 8e détachement. Mais est-ce que tu as dit que ça vous avez dit que comment ça tu as dit que tu as dit que tu as dit Assimi kuma saba de fois ka don iki jo ala ki no do kele ko flana mu ki ibe Mali basigi ibe fara Mali ka basigi ngini mi mana wordun obete efe mi mana Mali dogo obete efe mi mana Mali sanu shopte efe o ta banene i ka porfone bentum ibo di France ma be avion takana mo jigi nord la avion min transpondeur falina na ya falini Mali radar a détecté a bora Corvar basi de la kana kata non mais Alassane Anjugu bubu sigato la mara ni apo mia c'est ce qui est ama foi kenina gari porbe dugo dugo lay farata la to jon dugudu uye Mali uye klali de ke ka Mali dugu dama do ka usama ka bo por ma ni lome por la je uye couloir de kata donc ni paye ko minon jigi oro ni nuye dugu sanu chien nuye dugu fenta à présent présenté ce abara fo France ka dado ala France le bube abaro kono ko ni dugu nuye sera o dugu nta sera de nuye France ka et c'est pas kan outre-mer de ni France région de Afrique kono ni dugu nu fo ka timbuli nunu ti Mali toyi fo ni ala ye dembu la domina min sono no farafiyama na tanke to bu hakina tigiw do u be bara sugu beke gandi ala ye tiɲɛ bange dɔnni b'a bɛɛ kumara Assimi ko problème t'a la a ko dɔrɔn o kumana Alassane k'a fɔ dɔrɔn k'u nana mun na o de ma se ka fɔ fo bi ko fo bi ma fɔra kan ka mɔgɔ min fara bɔlen don n'olu b'a fɛ ko ni an mago jɔra olu la ko u ka se ka na est ce que Alassane na sɔn ma taa mɔgɔ la a tɛ sɔn a bɛ kɔnɔ ko mɔgɔ ninnu bi n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna a kana k'i kɔnɔ ko ni mercenaires ninnu ni sɔrɔdasi ninnu filɛ nin ye ils sont pas payés par l'état ivoirien état ivoirien ka foyi tɛ nin na nin ye business de ye kuni kun ni ye kuni kun de bo du bu jɔ ko Corvar sɔrɔdasiw Corvar sɔrɔdasiw 800 mara 700 éléments filɛ nin ye ministère contingent kɔnɔ nin a Gao a Tombouctou ou Mopti de i ye mɔgɔ sera olu ma ayi u ka mɔgɔ minnu nana ministère tɔgɔ la mɔgɔ sera olu ma ayi donc nin ye business de ye Gandi ninnu de bɛ yaala farafinna kɔnɔ teniw bɛ don u la ka duguw ci i bɛ baliminɛ ka palais kɔnɔna ka kalan kiri cam de b'u tɛgɛ la b'a kin u bɛ tunu cam commando invisible o tɛgɛ la n'u y'o kin dɔrɔn n'o gino bɔra Mali de la yan wallahi sirikun fɔlɔ min bɔra k'a di Libéria ni Côte-d'Ivoire bɛɛ bɛ kɛ munumunu ni fɛn min ye Mali gino bɔra Mali de la yan cɛ donc u bilara sous mandat de dépôt dossier tɛ Assimi yɛrɛ bolo bilen a bɛ jɔn de bolo a bɛ procureur de bolo Assimi ta bɔra la pewu Assimi ta bɔra la pewu Assimi téléphone ta Alassane ko k'ale t'a kalama Sadou Camara ye ministre de la défense nga tɛnɛn Ouattara nga tɛnɛn Ibrahima Ouattara ale bɛ muso tɔgɔ de b'ale la ba tɛnɛn ɲini nga o ka t'a kalama bon ka nin lajɛ sisan a bɛna fɔ ko k'a ka mɔgɔ don a banna pewu nin dossier i bɛ nin bila tan nin banna u ka fɛn bɛɛ fɔ k'u ye Marambaga concert annulé ne ko Maramba taara k'aw la nisɔndiya de o Maramba taara ka taa joie de da aw ma Sidi Diabaté joie de da aw ma Salif Keita joie de da aw ma aw de bɛ dugu min bɛ Soriyo ni aw fasa da aw bɛ marifa ta ka don o dugu kama e ni Ala ni kira cɛ ça c'est pas nin tɛ maloya da ye mais est ce que mɔgɔ minnu bɛ ka an ka artistes ka concert ninnu annulé yɔrɔ in na est ce que olu bɛ ko in ampleur dɔn non parce que artistes ninnu ye dugudenw de ye i n'a fɔ olu ye dugudenw cogo min na a bɛ autorités de ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo artistes ka sira foyi tɛ nin na Gandi bon en même temps fana mun bɛ mankan ci la Côte d'Ivoire ye est ce que olu k'a ka ɲininkali de kɛ 49 mercenaires 49 soldats ivoiriens u sera Mali la cogo di u nana mun de la Gandi n'u ni mɔgɔ k'a ka kɛlɛ u k'a ka se k'u ka autorité de ɲininka an ka sɔrɔdasiw ninnu yɛrɛ sɔrɔ Mali la cogo di e bɛ ka 49 militaires de ye o arme ninnu quantité e b'a dɔn wa ayi n t'a dɔn o bɛ bɛn 49 sigiyɔrɔma joli ma a ka ca ne b'o de ɲɛfɛ nin aw de bɛ 49 militaires la ils sont pas venus bredouille c'est pas des mains nues mun ni arme dɔ de donna o arme tɛ bɛn 49 militaires ka arme ma dɛ arme a bɛ ka kuma a tɛ ka arme ninnu ye quoi f'a k'a dɔn ko arme ka ca avion fila arme ninnu kun destiné don ka taa di mɔgɔ wɛrɛ de ma arme ninnu kun destiné don ko wɛrɛ de la minnu bɛ ka fɔ ko concert Maramba ye min sɔrɔ a jatigiw bolo Côte d'Ivoire
anna ma concert ke Maramba gayna ke na kana malla ka concert organiser Maramba min so a jatu bolo o ka bo Maramba kun to so concert oui Maramba jatu ye mini Maramba Salvu Keita tara ado fasada Sirigi Jabate a seke be ado fasa ko ngi ndara ne be mi fina foka jien wuli wallahi Alassane Dramane Ouattara ko wore ke ala ta se Malila sigatala ala ta se Malila ni en kalo kan ye wa iba donc a fo bi wallahi ni Mali ma bo CEDEAO la Mali ti lafiya soro muna parce que Mali a donc a fo CEDEAO de ka problème quelque présent seulement à la solde de la France ou le bra yala est-ce que bi CEDEAO ko manga plainte do Alassane Kamawa CEDEAO ka sira pe ko ministre ka lete ali ino africaine iko ko NSA do NSA ka lete iko ko fempe no lusi ko lete et ko duma ko du sanctionner ko coup d'état mai mais mercenaires qui a armée utilisée pour la du ko fait CEDEAO devrait réagir parce que Alassane be fansi ka barala mafuma ino africaine mu ne fonna bo akoko farafina ka bonogola farafina bonogola tugudi e kanga dugu min be ma batan duru de sara Mali la 2013 ni pité dongo do ni mbala ka bi dugu bala ka jeni CEDEAO madele ka troupe bo kana i jonga na troupe mbaw fi jonga no renforcer ka Mali ka gela ban ay ko mesna duna Mali la CEDEAO be kana deli lola Macky Sall anana ninte mola ere Mali embargo sigila Mali ka Macky Sall masé Mali gela su so Macky Sall masé Macky Sall tra Poutine voir Europe ka problème na ko Congo be mais est-ce que ba kalama Mali ni gela sur Macky Sall masé c'est dans drone de blakata Mali ni Sénégal fana je ko we ko camion munun be ko camion mbala ka dunga boka ko pour ça meter musiga Mali ka ko wala sa be respecter tout mina o drone o majalisi o motorisi nga o ye Mali ni est-ce que ba do Sénégal tie o yodi oui fila sabale muye e Macky Sall fin ben Macky Sall ni Alassane Dramane Ouattara ni est-ce ba kalama Bazoum di o mo saba société mbe ale balma ke de to be société na société fictive de do u ya jagwa kolonson kala san créer u dugu be ni bebe tradi iri su yo de fo ko imbe sama ka se fa dana ni militaire ko mercenaire ko mo sita te donna u kumbolo ko to bu nu souteni ni to bu souteni u be la zone guerre ke France bi na fo way système contre la défense de Mali ni Colbert donc ni Colbert kele soro ale kele soro mais we ni Colbert agressé radi ni Colbert mo agressé ni itisega kuma ayri su fona be on oui la France a tout fait pour que Babo nous on kana soro kale dalamine Arafat fen wulila Arafat me France Arafat me Colbert bulu Arafat fen wulila est-ce que ba kalama contre les rebelles 2002 wakati France a avec sa propre Arafat Belgique à la base de 43e piment au 43e piment à quel moment la défense aérienne Colbert défense aérienne talfalo de France de là à quel moment Colbert ta otage de là donc Colbert tu sais que machine sera ban France ka fota ma Colbert kono Babo ta ko fe o to ni ko ngo Mali révolution na e shuro ba nga Colbert nyona di ka est-ce que ba kalama ka nga système défensif ben mina ana ka ambo anga jamana tigare ka ambo anga jamana tigare la ay munge barkan nana Mali la barkan gene ka foka ka 5 mois o do bo minena blende fe kuma bolo ay tarani blende no Colbert o blende de bora ajame ya musukuru kana iba e blende be immatriculation ko ka peinture ni jamani kala ta bedda tunda blende nunu a blende be barkan ga blende di blende nunu be donc dugu de be farafina kono ou be otage la France bolo ambo gela de kono Gandhi kabli kuna terrorisme te Mali la jadisme te Mali la CEDEAO ni ministre ni France ka janfa Mali bo de kono albi ambo de kono e kani président ba imbe mobiliser le naje vendredi e wala mo nganga na yawa ay neto do ngana président muna olu fene kanga na ala Macky Sall dese olu fene kanga na akmala ambalo sisugo CEDEAO président mi mulo mi fe mi nga palais sécurité ni CEDEAO mo nga sortu ka min ko lotini général Pierre ay no mi mo na kan fa tira ale to Ghana président Kalebena mais nous il n'a pas foko Assimi ma joli blakata Ghana sommet la wala sa kata kuma Mali ambarko ka pour que amol ko be siga wili ka bo ka to mina ala e to janfa la billahi dugu ma bagate mo la Mali bla si Mali sera no barka mo fam 600 Asimte kata nye jamana sika me bere be bole ka se ala sisa asigno la mais te mo ya utunya bale ka kan jamana mais na fora ko un pays géant de la CEDEAO on ne va pas armée à la disposition maintenant de la France à utiliser dans les mercenariats kata du gouvernement ti aw ko me ko confidini mais ko du ye coup d'état ke
ko élection ke donc 2 élection ke nkanga ay nin kan ko ni ambe Mali a jako Mali ma de ka Mali mission fin ke Mali tra dugu de sauver mais nous ka armée d'état ils vont nga taxi nous ga import ka do mercenaires la kana jamana wala dafiri ali siri to ba ga yin ma saka kuma ni te mo la wa ni mo la ko dai ni mo ka sali dem sen fidi ni ya ci aba ci kun fo ka sa yi mo ci muna na sen nu kuma ra ko ana leta tugun mais muna alasal masika kan jole fo na hal sini unda ko ni gadi jama masika kuma ministre fengana ministre masika ko gisu kala na te me muna masika boka kuma muna ay na kuma kelen don ni la ka kana ni daluya doron ububla u na kun e ni ala na kate ministre barge de bubulo dugo fene la nunu de bina aéroport la ka sigi hôtel la ka tenir changer ka don ka avion ta ka ta tieni ka ka sigi ka bo passeport wala bubulo passeport biduru passeport bina ni ko to abe passeport kro mo nunu bolo amon nunu bolo barge ministre nga barge awbol o kon ne kanga Mali sauver c'est ni ministre mais comment le monde si devient qui ne comme ça et ka dire ni gele ala je un pays comme le Mali c'est pas qu'à faudra bon il sera là de 3 ans qu'on a la billahi Mali be séjour do aka jamana la ni c'est là où dugu nyota te Mali be développer parce que ni 3 ans qu'on a gadi mais bubu e ba faire fo Macky Sall kan nali malla ya be français ka ci de la wa ala français Macky Sall bo français de kana o dia to asimi ngera la majani parce que antoro na so fe ba te kon amajani est-ce que atre damo amatre damo bon ma ora de temine mais asimi ngera la amaja parce que asimi putini minga makorona asimi ngwa ngala kata da fota balikuna symétrie do symétrie do ñu ñote moni président nous me romna est-ce que ba karama ko ingino bala ka dondi ou balma un de ka action be soto la ya France ka sote keme ani biduru ni do ni be malaya France be min soro entreprise la en fait 50 milliards d'euros ano de be bo frafina aka aider 2 milliards tugu balaka alaki e ki miri na foro ko Paris croix me meneni arrivadi kabagodo to di nuka chocolat du ani ka café mi Sénégal et Côte d'Ivoire France i waso sanu na 4e réserve d'or mondial Mali et de manawulike puissance parce que ça de quelqu'un français qui est puissance oui ça le boro quelqu'un te mola day e balka genjin dugu be kono donc Gandhi mo nunu dala soumana de dépôt maroni a famia Macky Sall nana ay Sénégal ay économie sacrifiée par ça la Macky Sall nana kana Mali ni kambargo sigi Mali ka ala ke Mali tara Guinée ale ni Mauritanie Guinée ani Mali bi très di ñogoma ubata emprunt obligataire dota ka Guinée port lan ka bonya Guinée ka port le taka di Mali ma est-ce qu'il y a combien ka port ka di Mali ma donc anga ferti na nga fembe u ya be prix Guinée port gela min bala port imam boni mi buga extension ke na fo Sénégal attaque to gomina Mauritanie fene ni Mali bi bolo ñogoma sarafe et Macky Sall nana anyebo mina ni ale ka port parce que Mali est pays consommateur di Mali mani bla fembe ibla non il ira ko banane oui ale to bu sa oké ani sara bicap no relation est récupéré ami la meon nga asimi sa commerçant faut obligé ka abonner Sénégalais non jamais tu sais que ala e tien bangé ambaro ne ma fini ngo gela ko e herewa ambaro ko fe bi mumbe bi ni kuna wolote non yafo kandi ka fina halala ya kuma sera horoya kuma sera yere wolo ya kuma sera degum nga jugunin degum be o de ka degum nata kama ka degum barsabla asimbe kemedi masimbe munganima mais ni deguna jamana in ba do yi sigato la no jamana ko de ngani ngalo haramo donc abana 49 militaires soumana de dépôt pour atteinte à la sûreté de l'état point barre d'accord bubu ni ambura oro la très rapidement amesi ka tamina kunu gaw bu manifestation bake ko barkan kabo gaw kono yalla bi siga mun fo gaw ka wani manifestation gani avec kalo flabo barkan de ka trusu appuyé ka bloquer siga gaw saraka ombori dugu do be ko sindi gandi trusu be ni uni arme jugu de be balote don fofo te don tellement que gela kera 19 camions yo jeno dongo ibina do la ko trusumiya te ko fofo te ko jugu ya rede do mine camion na kono mine ka bete ni ka pa ko ni tourisme te nyoya se ko ya do ko min bolu la balo be bobo ko na to mina abe bloqué te akunda bora de wala sa gawo jeunesse bi se ka bla to mina asimina ka fo wawe ko bana asimi magotana adonta bota ala ya yele maka ke frasi yere donc
o siratigɛ la e k'i miiri sinon u ye micro trottoir bɛɛ kɛ Gawo u yɛrɛ n ko u ye nin bɛɛ kɛ ala ma tiɲɛ ba olu ma micro trottoir kɛ k'a fɔ ko Gawo ko k'olu ka to yen ouais k'olu ka to yen Gawo yɛrɛ ma bɔ kunun oui bon Gawo jeunesse c'est la meilleure jeunesse du Mali oui anw bɛ Bamakɔ yan yala ba ni kumaba fɔ ni fɛnw na ani tɛwuli ni kuma ko l'armée ne monte pas Gani ne ka min ɲɛ f'i ɲɛna ni jeunesse yɛrɛ filɛ nin ye a 0 franc u ye Gawo wuli k'a jɔ ko wa k'u bɛ tile 3 de di Faransi ma Faransi de tun kan ka taa seba sinikɛnɛ de mais bi a ka guwa bɛɛ walanga a ka minɛn bɛɛ cɛra a ka minɛ 7h30 bi mobili sera ka min ta min sera ka ta moto la min sera ka ta u kunkolo la u sera ka min fofo kɔ u y'a bɛɛ salon ka taa n'a bɛ taara sisan 9h30 y'u sɔrɔ Niger fo ka taa t'u cɛngo Niger sisan u taara Niger alhamdulilahi rabbil alamin maliyɛnw tun bɛ ka min ɲini a filɛ nin o de tun ne ko n ko gouvernement tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ni population ka appui tɛ non tɛ o tɛ se ka an ka Mali kɛ min ye c'est vrai que bɛɛ de jɔra bɛ Mali ko la an k'a dɔn décision dɔw bɛ gouvernement tɛ se k'a ta ninnu kun kan ka taa le 17 août le 17 août o ma tɛti k'an bɔ nin ka tɛti k'an ka maa 40 kɔ fɛn ka drone da wuli wa u tun bɛna attentat wɛrɛ kɛ min tɛ nin u ye mercenaires minnu bɔ ka na n'u ye u kalikan don ko dans 2 ou 3 semaines ko f'u ka attentat kɛ f'u ka attaque kɛ Mali région ba bɛɛ la fo an ka nimisa Faransi kɔ ala kana nimisa Faransi kɔ amina par sabula u b'u k'o kɛ cogo min na Mali yɛrɛ armée bɛ k'i labɛn cogo wɛrɛ tun k'u kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ sen na Gani 72 heures de kun dir'u ma u y'a dɔn Gawo jeunesse y'a dɔn u ka baloko gɛlɛya ye Faransi ye u ka provision sɔrɔla baara ye Faransi ye a y'a dabɔ kama de ka balo tigɛ u la a b'a dɔn n'i ye balo tigɛ farafin na a bɛ wuli ka bila a ka fanga de la mais farafin hɔrɔn o b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min ye balo tigɛ Gawukaw y'a dɔn ko Faransi de don u ye gɛlɛya bɔ Gawukaw wulila MINUSMA ye mɔgɔ 3 faga Gawukaw de la MINUSMA nana zone de tampon sigi ko mɔgɔ kana tɛmɛ nin kan ko terroriste ko rebelle bɛ yan fɛ ko Mali bɛ yan fɛ Gawukaw ko min ko yan ko non MINUSMA il a tiré sur la foule ka mɔgɔ 3 faga Gawo furadama ma kulonkɛ Mali ko la nin gɛlɛya in bɛɛ bɛ sen na Gawukaw wulila k'u cɛsiri ka MINUSMA gɛn ka Barkani gɛn Barkani taara bi Gandi mɔgɔ bɛ se ka fɔ Faransi ka minɛn bɛɛ taara k'a ban pewu mais Bubu taalen min filɛ nin ye sisan yala ni an y'u ka drone u b'o ka hélicoptère ye an ka espace sanfɛ bi est-ce que an tɛ se k'u lajigin o de baara ma f'u ye ne m'a fɔ e ɲɛna n ko avion mun nana n k'a to ko Barakante yan awɔ i y'a fɔ ko n ka ni mɔgɔjugu tɛ sigi yɔrɔ kelen k'a bɛ fɛn wusu n ko ni avion in nana mɔgɔjugu bɛ taa Barakante mɔgɔjugu fɔlɔ ma taa nin yan Suba bilen ma taa wa o i y'a fɔ Suba ma taa wa ko ni Barakante nana dɔrɔn o y'a bannen dɛ ne m'a f'i ɲɛna n ko minɛn min b'an bolo n ko n'a nana n ko ninnu bɛ bɔ wa i y'a fɔ k'a bɛ Faransi y'a don a tɛ se ka opération foyi kɛ tugun parce que fɛn min nana Gani avion 15 de nana 15 avion wɔɔrɔ ma yɛrɛ la wa awɔ wɔɔrɔ e b'a tɔ dɔn wa ayi n t'a tɔ dɔn bon i t'o tɔ dɔn fo ka diɲɛ wuli u ye avion ninnu bloqué Turquie ko fo ka avion kɔnɔna dayɛlɛ Union européenne u ka service de renseignement Poutine ye avion bɔ Damas Syrie ka na avion ninnu ta ka taa n'a ye k'a tɛ yira Poutine oui k'a tɛ yira sini Gani hali san tubabu b'u yɛrɛ ɲininka ko mun de bɛ yen avion ka première frappe ne y'a fɛ yen nɔ n ko avion bɛ frappe kɛ ni photo de ye reconnaissance faciale de mafia n ko avion mun filɛ nin n ko torosi bɛɛ répliqué torosi kumaba bɛɛ u taara bɛɛ dogo dɔw yɛrɛ sara o ma sɔn k'o fɔ les numéros de Katiba de Masina an m'an da don la kuma ban waati kuma bantɔ la an m'an da don la bon Gandi o ye k'a fina nin y'a daminɛ Barakante nana a wusula ka ban avion in tɔgɔ de ko a bɛ fɔ dugu la i tɛ kɛlɛ kuma mɛn abada Barakante nin y'a nalen de donc tubabu y'u ka parce que u ka école militaire ninnu bɛ bɔ de conseil ninnu bɛ bɔ de ka terroristes appuyer baara jugu in na a banna ka ban u taara Niger 9h30 y'u sɔrɔ Niger u ye minɛn cɛ 7h30 an ye weleli donc sisan kɔni kɛ an ka espace aérien kɔni kɛ o ye an ta ye a bɛ fɔ bi de ma c'est siga kɛr'i la dɔrɔn i bɛ lajigin mais bi de c'est l'équivalent du 20 janvier 1961 oui le départ de la dernière troupe française Modibo Keïta o de y'a to ne ko n ko Modibo Keïta mɔden de ye Assimi ye jamu tɛ dɛ dugu kanu ani yɛrɛ woloya la ala n'ala ye i b'a dɔn ko ala bɛ mɔgɔ bila ka na chaque cinquantenaire à chaque centenaire a b'i ɲɔgɔnna kelen bila ka na ala b'o k'a ka jɔn bɛɛ ye Modibo Keïta fatura maliyɛnw b'a la tuma min na k'u bɛ Modibo Keïta nɛgɛ minɛ ni jeliw bɛ ka dɔnkili kɔrɔ da hali bi nin ye dɔnkili kura dalen de ye dɔnkili kura fɛ o ko bila voilà bi tɛ le 15 août ya 15 août 2022 le 15 août 2022 Faransi gɛnna tugun o ka Assimi ta Faransi nana 2013 ou bien 2012 donc après 9 ans Faransi ka bilan maa ba tan ni duuru o de sara dugu ba kelen ani kɛmɛ wolonwula o de cira
kalanso 1000 o de datugulen don En déplacé. denmisɛnnin 100 ani kɔ o de tɛ se ka taa kalanso la déplacé maa 800 ani a kunkanyanfɛn o de bɛ yen Barkhane ka bilan filɛ nin en 2013 y'a kɛ Barkhane ye Gani i b'a ye k'a fɔ Serval de kun don Serval ye est ce que b'a kalama plus de 3 millions de litres a y'o de consommer en un an. Cɛ u tun bɛ nafolo kan dɛ. Mais n'i y'a fina mais essence min don a y'a ta k'a di terroristes ma di c'est l'opération Serval qui a installé les terroristes. Serval oui. Serval bɛ terroristes installé Barkhane b'a entretenir Takuba bɛ Mali tila. Opération ni saba dɔrɔn de France tɛ opération dugu o dugu la a sera bɛɛ la fo Mali. Barika de nin kɛ Barika ni duwawu de. Épervier a y'o dugu ci Yafuma b'a la Licorne a y'o dugu ci Eseba Harmattan a y'o dugu ci a nana Mali la est ce que b'a kalama Serval a dɛsɛra Barkhane a dɛsɛra Takuba a dɛsɛra a laban k'a b'a da la Maliyɛnw ko ta kɛnɛ ma ka taa. So Takuba yɛrɛ de tun ye ko Pamuru ko ka Mali yɛrɛ. Mais n ko Takuba kɔrɔ ko Bamuru o kumana muru de filɛ nin ye tigɛlikɛla de nana. Barkhane ye cɛncɛnfuga kulu ye fiɲɛ mana na a bɛ ci tɔgɔ de b'a la k'a fɔ ko kumana ko bɛn bɛ ka kɛ ka to nkalon don. Serval i yɛrɛ b'o dɔn o ye warani min ale bɛ yɔrɔ la a bɛ tigɛ ale ta ye donc k'an bɛɛ gɛn ka ko to terroristes bolo ale ni narcotrafiquants bolo u ye tɛsiti gosi cogo di mun ni narcotrafiquants de bɛnna tellement que wari tɛ France bolo saoudiens y'u ban k'a financer il a fallu a ye bombardement min kɛ tɛsiti narcotrafiquants de y'a financer a ka se k'a kɛ mɔgɔ saba de ye Mali gosi les terroristes les narcotrafiquants et la France. Ni saba de tɛsiti kan attaquer. O de y'a to a bɔr'o ye minɛ filɛ na donc k'a f'i ye en tant que ni Faransi in b'i ka jamana sanfɛ i b'i sigi ni sudon de i b'i sigi ni janaja de i b'i sigi ni firiya de i b'i sigi ni denmisɛnnin faga de a bɛ nin de dɔn a bɛ se nin de la wa Faransi yɛrɛ falenna kɔsa in na koyi sinon an tun bɛ Faransi dɔn nafiya de Faransi tun bɛ nafiya de kɛ mais Faransi kana don mɔgɔ faga la a ye Amérique de ladigi Amérique de nan terrorisme akina ye a dun moyen b'o ye a ka bon a ka fɛn Sahel yɛrɛ dɔrɔn ka bon ni fɛn Nord yɛrɛ dɔrɔn ka bon ni Faransi. Oui Kidal ka bon. An bɛ Faransi dɔn ni nafiya de mais Faransi ka don ni mɔgɔ faga la Faransi y'i ta Amérique de fɛ wa a y'a kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a échouera Faransi taara Afghanistan Faransi échouera Faransi nana Mali la Faransi échouera Faransi taara Centrafrique Faransi échouera Faransi taara opération extérieure kɛ dugu o dugu la Gani a échouera bɛɛ la donc a b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ ka taabolo ye la France n'a jamais été une puissance. Faransi furadama bɛ balo k'aw bila ɲɔgɔn na ka kɛlɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'o de kɛ la guerre de Biafra a y'o de kɛ o la a y'o de kɛ est ce que b'a kalama Centrafrique a y'o de kɛ i bɛ dugu o dugu dɔn ka terimaw bila ka ɲɔgɔn faga a bɛ s'o de la a y'o de kɛ Blaise ni i y'a faamuya bala Thomas Sankara la oui donc an bɛ Faransi dɔnni de a tɛ intervenir Faransi ko dɔ kɛ Mali la ka Kadhafi bila François Mitterrand tun bɛ fanga la waati min na la guerre de Noël en 1986 ko Mali k'a lajɛ ko ale bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ ko Kadhafi ka na Mali armée expertise kɛ k'ale bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ o y'a sɔrɔ Mali ni Russie bɛ baara la est ce que b'a dɔn Kadhafi nana k'ale bɛna Mali dɛmɛ Musa Traoré nana ka bajankɔrɔw de yira Kadhafi la k'i m'a ye ko arme foyi t'ale bolo k'a dɔn ta bɔ ta Kadhafi a bɛ tiɲɛ so a ye Mitterrand wele ko foyi tɛ ninnu bolo a ko kumana k'a fɔ Toma ye k'a fɔ gosi ko foyi t'u bolo ko foyi t'u bolo ko tarabu y'u ka yɔrɔ la an ka cɛ ko kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ t'u bolo ko foyi t'u bolo armée secret di mais an ka démocratie fangaw olu de nana Mali armée da k'a yɛrɛ kɛ ko ka est ce que b'a kalama ka marifaw ta k'u jeni ka mɔgɔw da don armée la k'a kala ka Faransi siéger an ka conseil de défense de sécurité kɔnɔ an ka conseil de défense nationale ka Faransi siéger o kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kɛ u b'a bɛɛ kalama fɛn fɛn bɛ kɛ Faransi b'a bɛɛ kalama oui donc an ka démocratie fanga minnu yɛrɛ ko ko mouvement k'olu nana ni démocratie ye dɛ ka armée jasi ka armée bafouer ka marifaw jeni missile sol yɛrɛ tun bɛ Mali bolo ka Mali da k'a yɛrɛkɛ olu de b'u disi gosi bi k'u bɛ kuma Mali ko la u ye fɛn fɛn jeni Assimi bɛ remplacer u ye avion min tigɛ Assimi ye avion joli san bi Bɛrɛtani bi naani cɛ dɛ a ka ca n'o ye merci Gani marifa joli mobili joli cɛ joli Assimi de kɛra cɛ min ye mɔgɔw ta ka mɔgɔw ta sɔrɔsɛli ka k'u former k'u to kɛlɛ ka mɔgɔw recruter k'an to guerre la k'u former k'an to guerre la la formation et la production à la fois avion tan duuru nalen Buba ma deli ka kɛ Afrique don kelen nin ye wa nin y'u den fitinin de ye dɛ mɔgɔ min duuru tan ta tun bɛ d'a ma taatɔ Prytanée la wallahi o ka kɔrɔbaya k'aw sɔrɔ politique la wallahi k'u sɔrɔ politique la hali bi kabiri légeni riche bɛ yen waati min na fo ka na don bazin riche la aw bɛ guliba donna hali bi mais Buba halisa ninnu de bɛ ka fɔ ka jamana di olu ma wa hali sini n ko balocogo t'u la
wallahi an bolo ko anw de chômeur nunu de chômeur nunu tɛ se ka baara kɛ ni jeunes ma nunu ma deli ka baara kɛ kaburu bɔra ministère la don min na dɔw 20 ans 30 ans 50 ans dɔw 10 ans n'a ko nunu ka baara kɛ nunu tɛ baara dɔn parce que nunu tɛ baara la ils travaillent pas u tɛ foyi la Mali yɛrɛ leader politique yɛrɛ synonyme ye chômage de et qui ni donna politique la dɔrɔn o y'a bannen mais depuis ne ye docteur ye politique la ni ko non ko mɔgɔ tɛ da ni bɛ pikiri k'i ɲɛ la politicien littéraire de a bɛɛ juriste de comptable de u b'u sigi sɔgɔma fo su oui mais docteur b'o temps sɔrɔ min mɔgɔ b'i kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la oui Mali ye banatɔ jamana ye cogo min na ah e ka tila e ka t'i sigi don o don ɲɔgɔn b'a la walayi i tɛ docteur yɛrɛ yɛrɛ ye kana fɛn a si la ninnu tɛ se ka baara kelen di u bɛ jeunes bluff de u ka baara kelen i b'a fɔ min don wa chargé de mission chef de cabinet attaché wa ko k'a ye baara di karisa ma poste politique o y'a bannen quoi o y'a bannen Gani est-ce que b'a kalama a ministre dɔw bɛ bɔ ka bin na ko 200 000 emplois u ye Orange Money compté Orange Money kelen Orange Money kiosque u y'o bɛɛ ta ka fara kan Orange ye baara minnu di k'o bɛɛ olu ta ye 200 000 emplois hali ne bɛ se k'a créer sɔgɔmada kelen cɛ bubu cɛ Mali tun binna Mali ko banna Mali tun tɛ yen wallahi Mali Gani mun de y'a bannen de Mali bɛna séjour de kɛ sisan n'i bɛ don Mali kɔnɔ séjour han awɔ i sigi ka lajɛ Faransi bɔli min filɛ i b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn Faransi tɛ jamana ye jamana min b'a fɛ Afrique ka basigi surtout a ka colonies est-ce que ni an ma Faransi surveiller u tɛ se ka insécurité fanga bonya an ka jamana kɔnɔ u ma taa u bɛ min u filɛ nin ye Niger tout près ils ont amené 2000 mercenaires o de y'a to u bɛ deli sugu bɛɛ la ninnu ka bila parce que tɔ minnu bɛ yen olu kantonnen don taa fan ni nafa foyi tɛ yen ils veulent appuyer toujours ka Mali bi i ma ye ko k'olu bɛ to ko article ils vont ko olu bɛ ka u yɛrɛ articuler ko ni u n'u ka partenaires ale ni mɔgɔ min ko k'olu ka na mais yanni ka na mɔgɔ ka so la ko ko kɛlɛ bɛ yen ko e b'a dɔn kɛlɛ dɔ bɛ yen k'i b'a la fɔlɔ dɛ oui yanni ka si mɔgɔ so la ko jakuma bɛ jakuma suba sigilen k'e bɛ sogo ta n'a tigi mago jɔ la a b'i wele ka na n'o de ka ɲi sinon k'i labɛn ka si mɔgɔ da la ko ne bɛ yan sigi ko mun kɛra ko non ko mɔgɔ tɛ kɛlɛ bɔ fan dɔ o ko ne bɛ kɛlɛ ko kalama non ale b'a kalama ko kɛlɛ bɛ kɛlɛ ko kalama sɔn i bɛ t'i ka so di n'a mago jɔ i la an b'i wele i bɛ na wa a ma taa dɛ a bɛ yen de Niger a bɛ ben a ka terroriste malola a yɛrɛ malola wa a ka ko banna basa dɔ Russie bɛ k'a surveiller comme le lait sur le feu u bɛ k'a surveiller de très près mais bubu bɛɛ ka laɲini bi ko Russie ka n'u ka base installé ni Russie ka base ma installé est-ce que Faransi a tɛ se k'i to Niger kan ka yɔrɔ déstabiliser kana siga o la o tɛ kɛ Gani o banna n'i y'a ye Faransi tagali toliya bi dɔwɛrɛ tɛ avion minnu nana dogo la olu de don Barakante n'a ɲɔgɔnna caman Barakante minnu nana nin ye subaga taara n'o tɛ n'o kun t'an kun b'an si n'an jamana ka Faransi kuma k'ale tɛ taa mais Faransi y'a dɔn bi fɛn min b'a bolo de b'an bolo n'a tɛmɛn'o kan kuma na diɲɛ bɛ intervenir ka intervenir cogo di ka intervenir contre lui a tɛ se ka Mali kɛ a tɛ se mɔgɔ si kana siga o la a tɛ se la France bɛ se ka fɛn fɛn kɛ bi o ye ka ninnu appuyer dugu la o de dun banna ka ban parce que renseignement ka ɲi bi renseignement ka ɲi bi est-ce que b'a kalama fɛn o fɛn n'a y'a kɛ bɛɛ ɲɛ i bɔra dugu min na ka ban o ma nɔgɔn bilen n'a fɔ i bɛ dugu min kɔnɔ Faransi y'i to yan ka tiɲɛli min kɛ Mali kɔnɔ a tɛ se k'o kɛ bilen a tun bɛ MINUSMA kɔnɔ a bɔra MINUSMA na Balkani kun tora cɛ damadɔ min olu ye guwa ta bi ka taa mais mun tora Takuba minnu tun b'a kɔnɔ caman gɛnna Danois ninnu ni fɛn a bɛɛ taara ka ban gɛnna ka bɔ sisan kɔni mun de bɛ yen sisan excuse foyi tɛ yen bilen Faransi ka intervention kɛ Mali la terroriste hali n'a ye maliyɛn bɛɛ faga i sen bɔ a la o fɔra ye ale yɛrɛ de don mɔgɔ si tɛ n'ale tɛ min sabatira de Wagner da don ta bɔta ala mercenaires minnu filɛ Mali la 40 mercenaires ye Faransi kumalen n'a tun y'a sɔrɔ ko Asimi de ka cɛ mugan yera Côte d'Ivoire kɔnɔ tɔ Faransi ko ko sɛbɛn ko Asimi tradi ko ka rapport boli Asimi la n'a tun y'a sɔrɔ Asimi de kun ye nin kɛ ça sɔrɔ bilahi u ye CPI bila ka na Asimi tradi CPI ka nana wallahi mais u ka représentant de ye nin kɛ deli bɛ kɛ Asimi deli bɛ kɛ Alassane ta la i ma Afrique bɛɛ mobiliser c'est pour te dire qu'il y avait un France capion il y avait un complot sous-régional contre le Mali. Oui. Ala de y'a ban à travers la MINUSMA u tun bɛ fɛ ka Mali ko bandi. Gani ala ni mabaw ka duwawu ala ni setiw ka duwawu hali sa ma ban. Tɔw bɛ kɔfɛ. A bi kunna malo tɔw bɛ kɔfɛ ka na. Bari sabula hali min nani filɛ Mali la nin k'a nana kuma la ale yɛrɛ sen b'a la. Macky Sall. Ale sen b'a la. Bubu boisson mi énergétique ta joona an ka avancer. Bubu an y'a mɛn ko Amadu Kufa ka baratura dɔ fagara dɔgɔkun kɔnɔna la nka mɛ sani an ka so ma an y'a mɛn ko casque bleu dɔ tun y'a essayer k'a b'a fɛ ka bombe dɔ placer Kayi kɔnɔna la k'u ye tɛgɛ d'ale la ko Nigérien dɔ yala ko a kumakan a jɛlen don wa. Gani e ye kibaruya bɛɛ sɔrɔ k'a fɔ ko
u ye mɔgɔw dege mine posé la. Oui, y'a fɔ ya bu da sera. Y'a f'i ye. Oui, da sera. Gani MINUSMA bɛ ka baara kɛ ni ONG ka rapport de. N'i u bɛna ni mission onigène y'i fɛ yen, ONG de bɛ n'i fɛ yen. ONG de bɛ taa burusi kɔnɔnaw ni yɔrɔ janbaw la ka taa gɛlɛya minnu bɛ k'i ka dugu position bɛ taa. Ni mission onigène nana dɔrɔn u bɛ rapport in ta k'a d'u ma. O de y'a to i bɛ MINUSMA yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ Mali sɔrɔsiw tɛ yɔrɔ min. O de y'a to i bɛ MINUSMA burusi kɔnɔna yɔrɔ dɔ la ka taa mɔgɔw former k'u dege tiɲɛni na. MINUSMA bɛ baara kɛ la ni ONG ka rapport de ye. N'i ye o de y'a to dugu o dugu n'i ma fara ONG la. ONG tɛ tubabula yɛrɛ o tɛ sɔn tubabuw tɛ sɔn Amérique ninnu tɛ sɔn. ONG ninnu ye danger ye dɛ. Danger fɔlɔ ONG ninnu de. Oui. Gani o ONG ninnu bɛ yen dɛ olu de bɛ taa ka taa aw ka les conflits intercommunautaires la olu de b'o ta ka na est ce que b'a kalama mission onigène bɛ sɔrɔ k'a tɔ appuyer ka sɔrɔ ka tasuma don a ni ɲɔgɔn cɛ. Farabugu ninnu bɛɛ blocus y'o de. Olu de ye mɔgɔw former 1000 n'i sera ka mini kelen poser 1000 1000 éclaireur ta ye jeune dɔw bɛ sigi parce que u b'a dɔn k'a fɔ baara tɛ yen développement tɛ yen foyi tɛ yen. N'i sera k'a fɔ ko wa ko sɔrɔsi mobili bɛ sira ɲuman kan a bɛ ka taalen a kun tilenna kan ye 1000 ye ta ye. N'o tɛmɛna n'a sera dɔ in fana dɔ fana ko wa ko effectivement ko sɔrɔsiw bɛ yɔrɔ min ka mini sira don. Donc mɔgɔw bɛ sara ta wari bɛ ka don ɲini la. Donc tɔ dɔrɔn min ye sisan min laban minnu b'u bolo u b'olu de poser. A bɛ min dɔn quoi. Gawuka y'u se kɛ an minnu bɛ Bamakɔ yan anw de kan ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka soulèvement kɛ dans toutes les régions. Oui. Wa mɔgɔ kelen bɛ se k'o ka anw ye o ye Haut Conseil de. Bilahi. Au conseil jumɛn? Au Conseil malien. Au conseil islamique plutôt. Oh. Bilahi Gani ma kelen min barisabula n'i ye tɔɲɔlikɛla ka jamana sanfɛ i bɛ wuli n'i y'a mɛn i bɛ diinɛ lase n'i y'a mɛn i bɛ baara o baara lase bilahi. Basigi de bɛ. Ni Haut Conseil mɔgɔw kulo bɛ na Haut Conseil kan ka tabale gosi. A ka bolofara bɛ fan o fan bɛɛ ka wuli au nom de la religion ka wuli barikani bɛ MINUSMA bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. K'u gɛn. N'i bɛ se k'i da ɲɛ k'a ka mobilité bɛ jɔ n'an m'a kɛ barisabula anw de bɛ diinɛ min na anw de ka ca. Haut Conseil fɛn fɛn bɛ kɛ sisan Haut Conseil islamique a kɛra Haut Conseil des chrétiens a kɛra Haut Conseil des traditionnels a bɛɛ bɛ tiɲɛ di ɲɔgɔn ma u ka ultimatum lancé. Jamana ko don. Wallahi Cherif de Ɲono an jigi b'a kan. Aïdara an jigi b'a kan Mamadou Diko an jigi b'a kan u ka kɛ Ala de kama u ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan don dɔ boloda une journée sans MINUSMA. MINUSMA mobili kelen kana ye. Oui. N'an m'a kɛ don dɔ an bɛna a ɲini k'an b'a kɛ o y'a sɔrɔ saya ye da de i kan na. Siga t'o la Ala k'an kisi o ma. Ayiwa Ala k'an kisi n'Ala y'a kɛ dun. An bɛ Ala deli Ala k'an kisi o ma. Oui mais mɔgɔ bɛ kɔn ko ma de. Oui. Gandi. Oui. Bi bi in na mɔgɔ kelen bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni bɛɛ b'i yɛrɛ a kɔnɔ. O ye Haut Conseil ninnu de. O ye ninnu de. U lamɛnlen don u bonyalen don u jatilen don. Bi wallahi Asimi jigi bɛ nin mɔgɔ ba damadɔ de kan bi u ka wele bila dɔrɔn une semaine maliyɛn i mana kɛ maliyɛn mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'i da MINUSMA mobili ɲɛ. Bubu i bɛ sɔn k'i da dɔn ɲa. Mais mun na. Est-ce que an t'a daminɛ Bamakɔ yan fɔlɔ. Ayi ne bɛ fɛ ka mɛ mun na. Ayi an ka daminɛ Bamakɔ yan. Non o bɛɛ kuma wɛrɛ de ça dépend bɛ instruction min d'an ma. Haut Conseil ya. U bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn. Bubu an ka dugutigiw ni an ka diinɛtigiw ni fɛn. N'an ko ninnu ka fara ɲɔgɔn kan ninnu tɛ fara ɲɔgɔn kan san. Bon o bɛ n y'o de f'i ɲɛna ne y'o de fɔ ni jamana ko don komi bɛɛ ko jamana ko. Oui. Nin kɔni y'a solution ye a ka kɛ a kana kɛ o bɛɛ kuma wɛrɛ ye ne kɔni ye solution di. I ye solution di. Voilà. D'accord. Bubu an y'a mɛn ko dɔgɔkun kɔnɔna la min ye Katiba de Masina ye ni ale ɲɛmaa ye Amadu Kufa ye an y'a mɛn k'a fɔ armée malienne ye tɛgɛ da a ka baradura dɔ kan yala o kibaruya o bɛ cogo di. Baradura tɛ a ka di juin. Adjoint. Cela veut dire que k'a fɔ barankate ninnu min na o ye opération daminɛ terrain kan. Gani n y'a f'i ye n ka émission surpassée la n ko avion dɔ nan bɛ n ko mais aw si t'o dɔn. Non an t'o dɔn. n ko bɛ baara kɛ ni reconnaissance faciale de. Oui. Photo de ale bɛ mɔgɔw ɲini ni photo de. Oui. N y'a f'i ye. Sefu ba ninnu photo. Sefu ba ninnu photo. O tile ka n ko kabini a kɛra n ko Amérique ko a ka mɔgɔw ma k'u ka bɔ. Oui. N y'a f'i ye n ko Amérique ka bɔ kun y'o de ye Amérique ta kun tɛ Amérique la de Amérique y'a dɔn u tun bɛ appui min di terroriste ma terrain sanfɛ e se b'a kalama appareil b'u bɛɛ ye. Donc nin bɛɛ photo enregistré bɛ sisan. Nin bɛɛ photo b'an bolo. Cɛ an ka pilote bɛ baara kɛ. Ko Amadu Kunfa bɛ min. Oui. U t'a yɔrɔ dɔn. Oui. Ani Yad. U si t'a yɔrɔ dɔn. Ninnu bɛɛ ye mise en scène de ka fɛn kɛ est ce que b'a dɔn fɛn min ye baaraba ye ɲɔnɔ mara kɔnɔna la gɛlɛya de nana cɛ ten yen tugun Gandi fɛn min ye mura attaque kɔfɛ terroriste ye perte baden kɛ armée malienne ye monté en puissance min kɛ mɔgɔ caman de sara terroriste y'a tɔ kɛ n'u taara dugu min na u bɛ cɛ kumabaw recruter k'a fɔ a ye ko k'u tugu kɔ diyagoya la
Conseil na mercenaire nana fara kan ka mercenaire bila turu suka bolo ka o da ke Mali di attaque subi le temps fla konna la attaque tankara ɲɔgɔn fɛ parce que mercenaire tara k'u bila turu suka bolo kan Gali o ye ka fina Mali problème te dɔwɛrɛ fu ye dafe jamanaw ale ni France olu de do nin baara kelen kuma min na nin cɛba in nana k'a bɛ recrutement de kɛ recrutement halisa ma kana mɔgɔw de recruter cɛw dɛsɛra dɛ dɛsɛ nana o an dun b'a dɔn an bɛ wagati min na samiya don u y'a fɔ français ko samiya don moto tɛ se ka boli yɔrɔ bɛɛ surtout ɲɔnɔ mara ninnu kɔnɔna la non ko non ko u bɛ appui ni sira wɛrɛ ye Gali a b'o munumunu de la kuma min na armée Mali ka renseignement y'a ta est-ce que b'a dɔn à 10 km a n'a ka mɔgɔ kulu bɛɛ un coup bon e k'i miiri Barkhane bɛ yan san 9 a ye mun kɛ foyi MINUSMA bɛ yan san 9 a ye mun kɛ foyi nin ye armée malienne kelen ka effort de a n'a ka tɔn faga avion a bɔra ka tɔn kelen faga sisan comme tɔn faga avion don i ye jɔn bolo ka armée féliciter mɔgɔ si i ye jɔn bolo ka avion bɔra ka kɔgɔ gosi o de y'a kɛ maa o maa sɔrɔla jamana la gosili la ko bɛ da i kan i ma sigi ni min ye sisan Sonobugu cɛ ka lagosi fanga ka bon trop ayi depuis Barkhane nana ka décision ta bɛɛ bɔra France taara cogo min na maliyɛn dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɔra ten k'i sigi micro kɔfɛ k'i bɛ kuma k'i bɛ dossier décortiquer ko nin donna tan nin kɛra tan e tɛ dossier min yɔrɔ dɔn i t'a kibaruya dɔn Assimi ko n'ale ye mɔgɔ wɛrɛ minɛ tugun jamana la gosili la i bɛ ko ye i ma sigi ni min ye dɔw y'a dɔn yɔrɔ a kɛ n'a fɔ n'i ye mɔgɔ minɛ k'a kana nafiya kɛ nafiya ko bana b'a la a bɛ fasa fa bɛ bɔ dugu kɔfɛ o de kɛr'u la u taara sisan Barkhane taara cogo min na Barkhane ka mɔgɔ bɛɛ taara ten u bɛɛ bɔra cɛ dugu bɛna vide de dugu i sigi ka lajɛ sisan kɔni émission y'an dɔrɔn de ta ye an dɔrɔn n'an y'a kɛ a don o don an bɛ se ka émission kɛ an tɛ tɔɔrɔ bilen dɛ nin y'a bannen soit i bɛ dan mɔgɔ lebu tɛ yen tugun maliyɛn hɔrɔn cayara gouvernement min bɛ yen o tɛ wari dun i y'a faamuya ba mɔgɔw ka vie privée olu bɛ to yen Assimi tɛ bɔ yɛrɛ kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma i ye fɛn fɛn fɔ a si ma kɛ tigɛ i ye kɔrɔbɔrɔ problème ta k'a da i ni sanfɛ o ma kɛ fɛn n'i sigi avion ninnu nana dɔrɔn u bɔra parce que fiɲɛ min ma kolon to o tɛ kolonkolanden o de tiɲɛ Barkhane yɛrɛ ma to yen kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma bɛɛ bɔra non kuma y'an ta ye sabu kuma Gali n'a y'an diya an bɛ émission kɛ tile 3 siɲɛ 3 par jour ɲuman fɔ dɔrɔn cɛ o cɛ i minɛla mɔgɔ la gosi ni armée la gosi ou bien fanga la gosi la ou bien ka communiqué décortiqué e de ye dugu kalannenba ye i bɛ taa tɔ fɔ kɔfɛ nin y'an kelen ta de y'an ka ko ye sisan bilahi donc an bɛ taa n'a ye fo an bɛ taa n'a ye cɛba yɛrɛ waati tiɲɛ d'a ma dɛ la ilaha est-ce qu'il bɛ Assimi ninnu dɔn est-ce qu'il bɛ nin jeune officier ninnu dɔn non waati tiɲɛ d'a ma bugu Gali ne ma f'i ɲɛna n ko Ala ye an wasa wa an wasara bi nin carte d'identité bɛ minɛ don min na dossier traité la koyi fo ni page dɔw ta supprimer sisan non ko quelques formalités dɔrɔn ko n'o tɛ k'u bɛ ka taa bila wala ko bɛ n'a bila dɔw yɛrɛ bila sisan dɔw yɛrɛ ko bilara dɔw yɛrɛ ko non dɔw ye mercenaire défini fo mercenaire yɛrɛ ko ma ko o t'ale ye bilen mercenaire yɛrɛ ko nin t'olu ka définition ye e bɛ se ka mercenaire défini ka tɛmɛ mercenaire kan mɔgɔ min dɔnna k'olu yɛrɛ ye mercenaire ye adamaden ko n tɛ nakun dɔn i bɛ ka définition wɛrɛ kɛ adamaden ko n tɛ nakun dɔn ko n bɛ janfa de kɔnɔ o kɔrɔ ye di cɛ tiɲɛ yɛrɛ la bugu b'a juguyara soldat b'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko bon ko an ka kɛ sa soldat don ko mais ko n tɛ nakun dɔn qu'est-ce que tu veux dire par là non bugu ka jugu ni mercenaire ye n'a fɔra fasoden dɔ bɛ k'a fɔ hali bi k'a bɛ définition wɛrɛ d'o ma mercenaire yɛrɛ ko wa k'ale ye mercenaire ko i bɛ ka mun fɔ k'i t'ale dɔn ko k'ale yɛrɛ de don a y'ale bila dɔrɔn ale yɛrɛ de don a banna dɛ an lafiyara mais bugu ne ye nin ye politiciens n'u ka mankanci ninnu fɛn bɛɛ ni na o si tɛ k'u da don nin na fo bi tɛ ka kuma nin ye ɲuman de ye n'i ye politiciens ka communiqué dɔrɔn loi électorale ou bien dugu yɔrɔ dɔ bin na o ma ɲi dɛ o ye nkalon ma yira de dugu kɔnɔ kana to politicien communiqué da man di la dɛ n'i ye politicien ka communiqué dɔrɔn a biri kunna loi électorale ko mankan ou bien élection datugu mankan ou bien fanga bɛ bila don jumɛn n'o tɛ ala ye gɛlɛya dɔ kɛ ka jamana sɔrɔ sinon hɛrɛ la olu tɛ kuma hɛrɛ la u tɛ kuma fo ka diɲɛ wuli u ka silence kɔrɔ de ko c'est bon non donc ala k'u to silence la ala k'u to silence la ala kana kuma n'u ka wuli ala k'u to silence la ala k'u to silence la u ka kuma man ɲi dɛ u ka kuma ye gɛlɛya a bɛ gɛlɛya de ko fɔ ninnu tɛ kuma dɛ a to yen a ye a so to yen dɔrɔn Assimi ka baara ye ka taa a cuca wayi d'accord bubu i ka kuma kuncɛ kuma a banna Gali n b'a f'i ɲɛna n ye kuma kelen min f'i ɲɛna o de nalen filɛ nin bi bi in na Assimi ni dɛmɛ ka kan ka dugawu kɛ Choguel ye ala ka lafiya da amina minnu ye ŋaniya wɛrɛ ta k'a sɛgɛrɛ k'o tɛ minnu ye bana wɛrɛ fɔ ko AVC k'u filila k'o tɛ u k'a dɔn
fanga ko nɔfɛ fanga gansan nɔfɛ a kana ɲɔgɔn juguya ka se yɔrɔ dɔ ma fanga bɛ ala de bolo ala ye maliyɛn na deni sira bɛɛ ye président kɔrɔ joli y'i da premier ministre kɔrɔ joli y'i da ministre kɔrɔ joli y'i da i k'a bila i kunna k'i yɛrɛ b'i da don dɔ a ka ca an tɛ kulogɛlɛya sigi la dɛ waati sebaliya de don donc vraiment k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka an bɛɛ foya vraiment k'a fɔ an ye n'ala sɔnna ma ala ka waati wɛrɛ yira na komi kuma y'an dɔrɔn de ta ye sisan an ni mɔgɔ si cɛ tɛ Maliens, on m'a fait les grandes révélations de Boub Mabel Diawara dans l'émission Espace de Vérité. Nous et tiens kene ni ne tume ambolo bi ka fo awe ala ka ambe sigi nyogona vraiment wa salam. Ina fo bubu ya photo ko mena 600 kuma ye andro neta ni ala sona amena sigi ke dongo do 600. Merci beaucoup.